तुझ्या खातीर एक सुंदरशी हांव मम्मा हाडटा कोण तरी बसता आसतली मोबायल नंबर आहा तेजो मोबायल लायता फोन सुंदरशी मम्मा हाडटा सुंदरशी मम्मा आज शिकवतीच मेळटा तुका जर नवीन मम्मा हाडटा न्ही जाल्यार हांव वता मम्मी वांगडा या आमी आगो तुमी दोगां अशीं कितें आनी हे बाय म्हाजे सदांच अशें सगळ्यांची भुरगीं हांगा बसल्यात पळय सगळे ना पप्पा 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 करता कित्याक चॉकलेट हाडटा म्हणून आनी हे फक्त हिजेर केला मम्माचेर मम्मा मम्मा मम्माच करता सदां उठून आनी मम्मा करिना तें सदां उठून तुज्या वांगडा ना पप्पा करतले खूप उसवट काडला रे तुवें पप्पा करता हांव तुज्या खातीर बाय आय सगळ्यांच्या फुड्यान सांगता तुका एक सुंदरशी बरी ब्युटिफूल मम्मा हाडटा सदा उठून झगड्यो आनी मारामारी आनी मुगडे दमदम तूं बाय वच अभ्यास बी कर आनी बरें व्हडलें जा अभ्यास राजविचारी तो वयर दोंगराक रावता पळय तो म्हाजो फ्रेंड ताका सांगलेलें म्हाका एक नोकर जाय म्हणून पळय आतां नोकर हाडटा जाल्यार तेच्या मदीं हांव म्हाजो मोबायल घेता आनी मातशें चॅटिंग करता म्हाजी नवी मम्मा येवपाच्या ह्या भुरग्यांची बायल म्हाजी तिच्या वांगडा नवी भायल्या वांगडा हांव चॅटिंग करता राजूच्या कडेन पळोवया तेन्ना हो नोकर धाडटा तो